Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, balikan natin yung al-mufradatu musanida natin nakaraan. What's the meaning musanida? Al-mufradatul musanida? Ha? No. Al-mufradatul musanida. Supporting vocabulary. Yes, supporting vocabulary. Okay? What is farmer? Bago ako magdagdag, gusto ko kasi kabisado nyo ito eh. Okay, what is farmer? Mazarion. No. Pinalitan natin nakaraan yung maza. Muzarion. We changed the ma nakaraan, di ba? Dahil ma yung naunang nasabi ko, Mazarion. But in the previous lesson, pinalitan natin ng dama. Muzarion. Ha? Muzarion is the farmer. What's farmer? Magsasaka. Ha? Nagtatanim, nagbubungkal. Amir, what is driver? Saikun. Puro masculine to. Ha? Saikatun, muzariatun, that is the feminine. Okay? So, saikun is driver. Driver lang, ha? Lalaki. Okay. Abdul Karim. What is plumber? Meaning yung tubero. Sabakon. Yes, sabakon. Abdullah. What is electrician? Kahrabai. Yes, kahrabaiyun. Kahrabai or kahrabaiyun. Ha? Very good. What is builder? Meaning mason. Ha? Bannaun. Yes, banaun. Banaun. Arabic, the verb is banayabni. Bana meaning he built. Banayabni. But banaun is the builder. Yung mason. Okay? What is, brother, yung manggugupit, balbero, barber? Halakun. Ha? Halakun. What about the grocer? Bakol. Bakhalon. Yes, bakhalon. Bakhalon. Na yung cooker, chef. Tabakon. Tabakon. Yes. Tabakon. Pulis. Shorty. Lalaki tayo, puro lalaki ha. Shorty. Yun. What about the carpenter? Najjarun. Yes, Najjarun. And the blacksmith? Haddad. Haddadun ba? Masyala. Kabisado nyo ha. Okay, after this chapter, dadagdagan natin yung susunod na kasunod nito. Okay? So, dako tayo sa ating main lesson. Saan tayo tumigil? Anong page na tayo? Alam ko, tapos tayo sa mula kasot tarakib, no? The how to build the sentence or summary of composition yun, ha? Siyempre, pag sinabing summary of composition, paano ka magsasagawa ng pangungusap? No? Summary. Sinamary natin yung mga nakaraan nating mga hiwar, mga ginamit na vocabulary. Okay? So, that's the mula kasot tarakib, summary of composition or how to build the sentence. Paano tayo magsasagawa ng pangungusap. Tapos na tayo dito po, di ba? Now, sa next page natin, hindi naman natin tinatopic to. Ang al-aswatu fahmul masmu'. Ha? This is ad-darsu tsani wal kamsuna. Okay, 52 lesson. Hindi natin tinatopic dito yung al-aswatu wa fahmul masmu'. Okay, meaning listen, al-aswat, what's al-aswat? The voices, ha? The voices. And wa fahmul masmu, and listen. Ha? Listen what you
Meaning understanding what you hear, listen what you hear, understanding what you hear from pahima. Pahmun na. So understand. Pahima, he understood na. So wapahmul masmu to understand what you hear, listen what you hear, understanding what you hear, unawain ninyo kung ano ang naririnig ninyo. So dito sa Al-Aswat, hindi tayo tumatapik dito because this is a rulings para sa Tajwid at mayroon tayong pag-aaral dito sa Tajwid. Okay? At then also reciting Quran, ang nasa baba, and this is Tadribut Salit. No? Tadribul Awal, yung kaiba ng ang lesson dito, pag-aaralin yung dho. This is tafkim, dho. Okay? Dho. At ang kaibaan ng dal. Dal is tafkim tarkik, manipis, but dho is tafkim makapal. So, ipakikita lang ang pronunciation dito kung anong tamang pronunciation ng mga letrang ito or makraj. So doon sa tajwid ito. Okay, in this tadribut salit, istamiwa'aid, listen and repeat, sura ito, aaya ito sa Quran. Babasahin ko, recite ko, nire-recite nyo. So hindi natin ito tinatapik. That's why dadako tayo sa pahmul masmu, meaning unawain ang naririnig, listen to what you hear or understanding. Unawahin ang inyong naririnig. Makinig kayo o unawahin ang inyong naririnig. Okay? Tsaniyan yan. Tsaniyan. Secondly. Pangalawa. Okay. At-tadribul awal. Istami' ilal hiwar. Istami' ilal hiwar. What's the meaning of that, the word? Listen to the viewer. Yes, conversation or dialogue. Makinig sa dialogo. Summa, Then, what is then? Tagalog. pagkatapos. Pagkatapos, ajib. What is ajib? Answer. Answer. Tumma ajib. Pagkatapos, sagutin mo anil as-ilati ang tungkol sa tanong. So meaning, makikinig kayo. This is a actual hiwar. Ako magsasalita. That's why listen carefully. Pagkatapos may tanong dito, ito, 5 ang tanong. Sasagutin ninyo according to dialogue na maririnig nyo sa akin. Okay? Kala Abu Ahmada. Yan, kasi kung naintindihan nyo yung sinasabi ko niyan, makukuha nyo lahat na sabihin ko at madali sa inyo sagutin yung mga tanong. Kala Abu Ahmada, ila ay nadahibun niya Ahmadu. Kala Ahmadu anadahibun ilal maktabati. Remember, maktabatun is also bookstore. Also library. Dito bookstore ang ginamit, dito bookshop. Maktabatun ila maktabatin, na meaning ila maktabatin to the bookshop, hindi sa library, okay? Bakit kaya? Siyempre, may bibilin siya eh. Wala ka naman bibili sa library. Repeat, I repeat. Kala Abu Ahmada, ila ay nadahibun niya Ahmadu. Kala Ahmadu, anadahibun ila maktabatin. Limada ang tadahibun ilal maktabati. Sabi ng tatay. Limada antadahibun ilal maktabati. Sabi ni Ahmad, uridu, meaning an astarya. Gusto niya bumili pero hindi ko lalagay yung an astarya. Uridu lang. Uridu daftaran wa kalaman. Uridu daftaran wa kalaman. Meaning uridu an astarya daftaran wa kalaman. Ganun yan. Okay? Kala Ahmadu li abihi hal turidu shay'an. Sabi ni Ahmad sa tatay niya, hal turidu shay'an? Naam, sabi ng tatay. Uridu mu'jaman Arabiya or Arabiyan. Ba't titigil? Mu'jaman Arabiya.
Sabi ng tatay, kala Abu or kala Labu. Okay, the father said, kala Abu, hal tadhabu bis sayyara? Sabi niya kay Ahmad, no? Hal tadhabu bis sayyara? Sabi ni Ahmad, la adhabu bil hafila. Then sabi ng tatay, kala Abu, kam riyalan turidu. Hindi ko tinatranslate kasi pag tinatranslate ko, makukuha nyo. Kaya kayong nagtatranslate niyan. Ano sabi ng tatay kay Ahmad? Kam riyalan turidu. Sabi ni Ahmad, uridu kamsina riyalan. After uridu, kamsuna became mansub. Apulong bi kamsina, uridu kamsina riyalan. Okay, I will repeat. Dahiwar, medyo bilisan ko lang ng konti. Kala Abu Ahmada, ila ay nadahibun niya Ahmadu. Kala Ahmadu, anadahibun ila maktabatin. Pwede nyo rin lagay dito, ilal maktabati. Limada ang tadahibun ilal maktabati. The father said, sabi ni Ahmad, uridu daftaran wakalaman. Sabi ng tatay, wamada turidu aidan. Sinabi ko ba kanina to? Hindi, no? Oh, ito, buti, nulit ko, ha? Wamada turidu aidan. Sabi ng tatay, uridu kitabal kiraati. Buti, naulit ko pala. Wamada turidu aidan. Ano pang gusto mo? Sabi ng tatay, sabi ni Ahmad, uridu kitabal kiraati. Sabi ni Ahmad, kala Ahmadu li abihi, kala Ahmadu li abihi, hal turidu syai'a? Sabi ng tatay, naam, uridu mu'jaman Arabiya. Kala Labu, al tadhabu bisayyara? La. Sabi ni Ahmad, adhabu bil hafila. Sabi ng tatay, kam riyalan turidu? Uridu kamsina riyalan. Now, back to the question number 1. Amir. Ila ayna yadhabu Ahmadu? Adhabu Ahmadu ilal... No, yadhabu, siya. Yadhabu Ahmadu ilal maktabi. Maktabatin, yes. Yes. Huwa dahibun, you may say huwa dahibun ila maktabatin or Ahmadu yadhabu or yadhabu, Ahmadu or yadhabu ila maktabatin. Yes, pupunta siya sa bookstore, ha? Very good. Ila ayna yadhabu Ahmadu, meaning to where Ahmad goes. Saan pupunta si Ahmad? Number 2, Dawood. Mada yuridu Ahmadu. Hindi ko tinatranslate kasi pag tinatranslate ko, kuha nyo agad. Yuridu daftaran wa kalaman? Yes, yuridu Ahmadu daftaran wa kalaman. Ano pa? Meron pa eh. Wa kitabal kiraati. Yes, pinagsama-sama na natin lahat, ha? So meaning, mada yuridu Ahmadu, what Ahmad wants, anong gusto ni Ahmad? Yuridu, gusto ni Ahmadu, yuridu Ahmadu, daftaran, a notebook, wa kalaman, and pen, wa kitabal kiraati, and principle or rulings book. Number 3, Brother Abdul Karim. Mada yuridul abu? Yun, mayroon din gusto ang tatay kanina eh. Pag sinabi niyo siya, yuridu, tatay yun. Anong gusto niya? Yuridu. Sino nakakalam? Mu'jaman Arabiya, ha? Mu'jaman Arabiya. Yuridu mu'jaman Arabiya or Arabian, meaning not man'ut, Arabic dictionary. Okay. Arba'ah, Abdullah. Kayfa yadhabu Ahmadu ila al-maktabati? Yadhabu bil hafila. Yes, yadhabu ila al-maktabati bil hafila. Kasi tinanong siya ng tatay kung pupunta siyang Bisayara. Sabi niya, hindi. Bil hafila, ha? By bus. So, meaning, kayfa yadhabu Ahmadu ila al-maktabati? Paano si Ahmad pumunta
pupunta sa bookshop or bookstore. Sabi ni Abdullah, yadhabu ilal maktabati, siya ay pupunta ng bookshop by bus bilhapila, sa pamamagitan ng bus bilhapila. And Abdul Karim, the last, kam riyalan yuridu Ahmadu? يريد أحمد 50 ريالا. Yes, yuridu Ahmadu 50 riyalan. What's 50? 50 riyals. Why 50 not 50? Because yuridu. Kailangan niya mafulun bihi. That's why 50 riyalan. So meaning, yuridu Ahmadu, Ahmad wants, o gusto ni Ahmad, 50 riyals. Okay, very good. At tadribut sani, istami ilal hiwar, parehas lang na, tumma akmil naman to. Tumma akmil meaning tumma then akmil. Complete. Kompletuhin. Ang al-ibarati. Actually, say mansub because jama muannas salim. Salim, this sounds feminine. Plural, Akmil ibarat. Ibarat phrase. Plural ito. Parirala. Akmil, kompletuhin ang parirala. Okay, istami ilal hiwar, makinig sa dialogo, o usapan, mapaksa. Tumma, pagkatapos, akmil, kompletuhin, al-ibarat. Pag kinumpleto nyo ito, akmilil. Because of meeting to sukun, akmilil ibarat. At kompletuhin ang praise. Okay, listen titingnan nyo yung number 1, number 2 para makuha nyo agad yung sagot. Habang tinitingnan nyo yan, nakikinig kayo sa akin. Al-Mustari, what's the meaning al-Mustari? The buyer. Said to the buy, nagtitinda, the seller, uridu tabakal baydi, law samahta. Okay, di ko muna ta-translate Uridu tabakal baydi law samahta. Sabi niya sa nagtitinda. So sabi na nagtitinda, hada tabakul baydi. Then sabi ng bumibili, become tabakul baydi. Sabi ng nagtitinda, tabakul baydi bi arbati riyalatin. Riyalatin is masculine, remember riyalo na. Kaya nga bi arbati, feminine Baka isipin nyo, riyalatin, feminine to, hindi, masculine to. Ulitin ko, sabi ng nagtitinda, bumibili sa nagtitinda, uridu tabakal baydi, law samahta. Sabi ng nagtitinda, hada tabakul baydi. Sabi ng bumibili, become tabakul baydi. Sabi ng nagtitinda, tabakul baydi, bi arbati riyalatin. So sabi ng nagtitinda, wamada turidu aidan. Sabi naman ng bumibili, the mustari, uridu ulbatal milhi. Hadihi ulbatul milhi, become ulbatul milhi. Ulbatul milhi bitalatati riyalatin. Bitalatati riyalatin. Ulbatul milhi, yun asin yun And then sabi ng bumibili, uridu kubsan min padlik. Uridu kubsan min padlik. Become hada. Become hada. Al-kubsu bitalatati riyalatin. Become hada, magkano ito? Sabi na bumibili. So sinabi niya, al-kubsu bitalatati riyalatin. And then, al-matlubu ashratu riyalatin. Al-matlubu ashratu riyalatin.
Okay, balik tayo sa question. Number 1. Yuridul mustari, actually, they say mustariyu. Wala yung dhamma because of the verb is nakis verb. Istara, yastari. And the mustari is mufa'il, yung mismong bumibili. Yuridul mustari, actually, yuridul mustariyu. Para alam niyo yung file ang mustari dyan. Yuridul mustari, tabakal bay. Tabakal? Complete the phrase. Tabakal baydi. Yes, tabakal baydi. Tabakal baydi bi, yes, bi arba riyalatin, yes. Yuridul mustari aidan, ulbatul, yes, ulbatul, I think, yuridul mustari, ulbata, mafulun bihi, ya. Yuridul mustari aidan, the seller, the buyer, seller siya, tama ba, seller? Buyer, no? Buyer, okay? Buy is the seller. Okay? Mustari is the seller, okay? So, yuridus mustari aidan, gusto rin ng bumibili, ulbata. Mafulun bihi, ulbatal, milhi. Ulbatul milhi, presyo. Bitalatati riyalatin. Bitalatati riyalatin. Al-kubsu bi talatati riyalatin also. Okay, al-matlubu is? Yes, ashratu riyalatin because 40 ang tabakul baydi and 30 so equals 100. Sorry. 4 lang pala. 4. Bi arbaati. 4 riyal. 3 riyal and 3 riyal equals 10 riyal. Asratu. Yes, riyalatin. Okay. Al-matlubu asratu riyalatin. Very good. Alhamdulillah. Next. At-tadribut salit. Istami ilal hiwar pa rin. Tumma akmil ibarat. Ganun pa rin. Kukumpletuhin pa rin natin yung kakulangan ng phrase. Okay, makinig ulit. Bikam hadal mi'tapu. Tingnan niyo yung mga tanong diyan para masakyan niyo agad. Bikam hadal mi'tapu, sabi ng bumibili sa nagtitinda. Siyempre, nasa paksa tayong pamimili. Pag hindi ko na sinasabing bumibili, namimili, nagbebenta, I think naiintindihan niyo kapag sinabing magkano ang jacket. Of course, alam mo yung bumibili yon, di ba? Nagtatanong siya sa nagbebenta. Kaya minsan hindi ko binabanggit. Bikam hadal mi'tapu min fadlik. Al-mi'tapu, yan, alam niyo na siguro kung sino nagsabi ngayon dito. Al-mi'tapu, then the price B, become sina riyalan. Become sina riyalan. Yung kanina, feminine, masculine yung kanina. Kasi 4, 3 lang yung kanina. Ito, 50 na to. Al-mi'tapu bikam sina riyalan. Uridul mi'tapal aspara. Sabi ng bumibili, no? Uridul mi'tapal aspara. What's the meaning of that? I want yellow jacket. Tapaddal, take it. Wamada turidu aidan. Sabi ng titinda, tapaddal, wamada turidu aidan. Sabi naman ng bumibili ulit, bikam hadal kamisul abyadu. Al-kamisul abyadu bi ashrati riyalatin. Yan na naman, 10 kasi. Feminine, masculine na naman. Bi ashrati riyalatin. Wamada turidu aidan. Sabi ng nagtitinda, sabi naman ng bumibili, uridu tauban azraka. Uridu tauban azraka. Sabi ng nagtitinda, al-matlubu tamanuna riyalan. Tapaddal, sabi ng bumili, hadihi tamanuna riyalan. Now the question, number 1, al-mi'tapu bi
Kamsina riyalan. Yes, ang jacket ay 50 riyals. Bikamsina riyalan. Launul mi'tafi, anong kulay? Color of the jacket, Abdul Karim. أصفر. Launul mi'tafi here asparu. Okay? Asparu here. Dito, doon yun, aspara yun. But dito, launul mi'tafi meaning the color of the jacket is asparu. Asparu, ah? Okay. Kabar, siyempre kapag kabar, marpo, ah? Okay. Launul kamisi, anong kulay? Abyado, yes. Launul kamisi, abyado. Diptot ang mga yan, ha? Don't say abyadun. Al-kamisu, price, bi asrati, riyalatin. Okay. Launut taubi. Launut taubi. أزرق. Azraku, yes. The color of taub is blue. Azraku. At taubu, the price, magkano yung taub? Hindi niya narinig kanina? ثمانين. Oh, parang matlub na yon. Ano na yon? Matlubo na yon. Yung tamano na sinabi ko. Sinabi ko ba yung presyo kanina? Ay, hindi. Okay. O, ito yung presyo niya. At taubu bi ishrina. Kaya pala yung kwenta ko kanina, mali eh, no? Tamano na, mali yung kwenta ko, 80, wala pala. Ha? Okay. Kasi yung presyo ng miktapu 50. Jacket, miktapu laspara. Nakalagay dito, uridul miktapu laspara. Tapaddal, wamada turidu. Hindi, bikam hadal mi'tapu pala. Yes. Min padlik. Al mi'tapu bikam sina riyalan. Yun, ha? Bikam sina. Jacket. Then, sabi niya, gusto ko ng yellow jacket. 50 riyals yun, ha? And then, tapaddal wamada turidu aidan bikam hadal kamiso abyado. Sabi ng bumibili, al kamiso, meaning, al kamiso abyado, bi ashrati riyalatin. Yun, 60 na, 10 eh. Kaya, tataka ko nito, ano na, kulang. Ngayon pala, yung presyo ng to wala. Okay. So, tapos, wamada turidu aidan uridu tauban asraka. Al-matlubu tamanuna riyalan because al-matlubu, sinabi dito na nagtitinda, at-taubu bi ishrina riyalan. And then al-matlubu tamanuna riyalan. Yan. Tapaddal hadihi tamanuna riyalan. Okay? So magkano yung taub at taubu? Bi ishrina riyalan, 20 riyals. Okay? Al-matlubu, magkano lahat? Tamanuna riyalan. Very good. And the last, okay, medyo maraming itong tanong na to. At-tadribul rabio. Istami ilal pikra. What's pikra? Pikratun? No, iba yung spell ng cap yun. Pikra is paragraph. Pikratun is cap. This is a cop. Okay, hadihi fikratun tayyiba. That's a good idea. But here, this is a fikra, cop, this is a paragraph. Listen to the paragraph to ma'ajib anil aslati, then sagutin ang patungkol sa mga tanong. Answer about the following question. This is the hiwar. Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Jami'atu Ummil Qura fi Makkata. Ahmadu yadrusu fi kulliyatil lugatil arabiyah. Ahmadu yadrusu fi kulliyatil lugatil arabiyah. Yabda'ul amud dirasi ba'dal usbu'i. Yabda'ul amud dirasi ba'dal usbu'i.
Yadhabu Ahmadu ilal maktabati Yadhabu Ahmadu ilal maktabati. Ito bookstore pa rin to, ha. Yuridu mu'jaman Arabiya wa kitabal kawaidi wa kitabal kiraati. Tatlo, no? Yuridu mu'jaman Arabiya wa kitabal kawaidi wa kitabal kiraati. Al-mu'jamu bi 40 riyalan. Wa kitabal kawaidi bi 20 riyalan. Wa kitabal kawaidi bi 20 riyalan. Wa kitabu, wa kitabu. Wa kitabul kawaidi bi 20 riyalan. Wa kitabul qiraati bi 10 riyalatin. Al-matlubu 70 riyalan. 70 ba? Bi 40, bi 20, and bi 10. Yes. Al-matlubu 70 riyalan. I repeat, Ahmadu talibun fi jami'ati Ummil Qura. Jami'atu Ummil Qura fi Makkah. Ahmadu yuridu ayadrusu. Ahmadu yadrusu fi kulliyatil lugatil arabiyya. Yabda'ul amud dirasi ba'dal usbu'i. Wa yadhabu Ahmadu ilal maktabati yuridu mu'jaman Arabiya wa kitabal kawaidi wa kitabal kiraati. Al-mu'jamu bi 20 riyalan wa kitabal kawaidi bi 20 riyalan. Yung kanina bi 40. Al-mu'jamu bi 40 riyalan wa kitabal kawaidi bi 20 riyalan wa kitabul kiraati bi 10 riyalatin. Al-matlubu 70 riyalan. Now the question, fi ayyi jami'atin yadrusu Ahmadu wa Abdullah? Yadrusu fi jami'ati Ummil Qura. Yes, yadrusu fi jami'atil Qura. Meaning fi ayyi, in which jami'atin, university, university, yadrusu Ahmad. Ahmad study. Meaning sa anong universidad nag-aaral si Ahmad? Ang sagot, sabi niya Abdullah, yadrusu fi jami'ati Ummil Qura. Siya nag-aaral sa universidad ng Ummil Qura. Very good. Amir, aina jami'atu Ummil Qura? Jami'atu Ummil Qura fil Makkah. Fi Makkah. Yes, fi Makkah. So meaning ang Ummil Qura ay sa Makkah. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Dawud? Yadrusu fi kulliyatil Arabiyya. Lugatil. Ay lugatil Arabiyya. Yes, Arabic language, ha? Okay, yadrusu fi kulliyatil lugatil Arabiyyati. Very good. Mata yabda'ul amul dirasi, Abdul Karim? Yabda'ul aam ad-dirasi ba'da al-usbu'. Yes, ba'da al-usbu'i meaning usbu is week. After a week, after the week, ha? Ba'da al-usbu'i, after the week. So meaning, yabda'u, begin, ha? But amu is the file. Then meron siyang not. So meaning, the yearly studying begin after alaikum salam after the week, Assalamualaikum. Number 5, Abdul Karim, mada yuridu Ahmadu minal maktabati? Yes, anong gusto niya? Tatlo yata yun, no?
Yuridul mu'jaman Arabiya. Then, yes, wa kitabal kawaidi. Kitaba. Mapulong B. Wa kitabal kawaidi wa kitabal kiraa. Yes, kiraati. So tatlo ang gusto niya. Yuridu mu'jaman Arabiya wa kitabal kawaidi wa kitabal kiraati. Bikamil mu'jamu, Amir. Sasabihin yung presyo, maybe al-mu'jamu like that Al-mu'jamu bi 40 riyalan. Yes, bi 40 riyalan. Daud, bikam kitabul kawaid. Al-mu'jamu Oh, mu'jamu na naman. Kitabul kawaid. kitabul kawaidi bi 20 Yes, bi isrina riyalan. riyalan. What about bikam kitabul qira'a, Abdullah? Kitabul Qiraati bi asyrati riyalatin. Riyalatin. Eh, Abdul Karim, kam riyalanil matlubo. Al-matlubu 70 riyalan. Yes, al-matlubu 70 riyalan. Meaning, ang ang inihiling na kabayaran ay 70 riyal. So, okay, natapos tayo sa medyo mahirap na paksa. Pero may darating na mas mahirap dyan. Mas may darating na mahirap dyan sa inyo. Look at the page 206. Anong nakikita nyo? Picture. Mamaya tayo bumalik dyan. Mas mahirap yan. Okay? Bakit? Magkakaroon kayo ng assignment dyan. Gagawa kayo ng pangungusap dyan, 3 larawan na yan. Kaya, mas mahirap yan. Pero kailangan nyo na magsanay. Okay? Mamaya natin balik muna tayo dito sa Ad-Darsut Salitu Welcome Suna 53 lesson. Al-Kalam. The meaning of Al-Kalam, the speech. Okay, nasa Al-Wahdatul Ta'siya pa rin tayo. At-Tadribul Awal. Tabadal su'ala wal jawaba, exchange question and answer. Zumalai ka, zumalaun na, plural, zumalau. With your colleague or classmates, kama filmitar, as in the example, or katulad ng nasa halimbawa. Paikot lang tayo, halimbawa. Tawan. Nasabihin ko, halimbawa ko, uridu tauban. Amir, mada turidu. Hindi, ako magsasabi nun. Uridu tauban, mada turidu. Number 2 ka, tapos si Dawon. Uridu Sa pangalawa ka, kamisan. kamisan. Yes, tanungin mo siya. Mada turidu? Uridu najaratan. Mada turidu? Uridu qalaman. Mada turidu? Uridu mu'jaman Arabiya. Mada turidu? Yes, uridu kitaban, mada turidu. Mahirap to. Muridu tabakal pakiha. Yes, tabakal plate of fruits. Kanya ba kayo notebook? Notebook. Ako nag-books. Uridu kitaban, mada turidu. Or uridu daftaran, mada turidu. Pwedeng buksan, notebook, ano gusto nyo. And then, plate of fruits is tabakal fakiha. Okay, uridu tabakal fakihati. Okay? So, plate of fruits. Okay, what about you, Amir? Mada turidu? Uridu tomatima. Tamatima. Uridu tamatima. Okay? Uridu tamatima. Ganun lang yan. Pag gusto mong sabihin, gusto ko nito, mapulong bihilang ang susunod. Uridu kitabal kawaidoti. Uridu kitabal kiraati. Uridu dajaja. Uridu kubsa. Like that, ha? Uridu. Okay, next naman. Uridul kamisal, may damit naman, may kulay, nainat. Uridul kamisal azraka. What's the meaning? I want the blue shirt. Blue shirt. Then, tatanong ko sa iyo, Dawod, ayya kamisin turido. Uridul khamis al-abyada. Yes, uridul kamisal abyada. What's the translate? I want the white shirt. Yes, ayya kamisin turido, Abdullah. Uridu kamisal aswada. What's the translate?
I want the black shirt. Yes. Mada aya kamisin turidu ya Abdul Karim. Abdul Karim. أريد القميص الأحمر. Yes. And what about you, Abdul Karim? Another Abdul Karim? Aya kamisin turidu? أريد القميص Kamis al-asfar, ha? Yellow, ha? Yellow shirt. At tadribut sani tabadalil hiwara ma zamilika kama fil mital. Okay? Al-mital tawan tatu ahlan wa sahlan. Sabi niya ayakidma. That is the buyer. The seller, sorry, the seller, ha? Hindi na yata, buyer yung nalagay ko sa... Buyer ba yung bumibili? Seller yung nagtitinda, di ba? Sabi ng tatu, uridu kamisan. Ayun, no? Kamis yung sample, ha? Uridu kamisan, law samahta. What's the meaning law samahta? If you permit. Okay, if you allow. Okay? Tapaddal. Anong lalagay natin dito? Tapaddal. Tapaddalit. Kami Sa. sa mapulun bihi. Syukran. Okay, thank you. Number 1. Ikaw ang gumawa nito, Abdullah, sa tob. Gagayahin mo lang yun. Ahlan wa sahlan. Sabi ng titinda, ayakid ma. Then, ikaw na rin nasasagot. Ikaw bumibili. Uridu kamisan law samakta. Tapaddal kamisu. Syukran. And then now, taubun. Ahlan wa sahlan. Ayya khidma. Uridu tawban. Law samahta. Yes, uridu tauban law samahta. Gusto ko ng taub kung pahihintulot mo. Tapaddalit tawba. Yes, tafaddalit Tawba. tauba. Shukran. Syukran. Kanina tafaddalil kamisa, now tafaddalil tauba. Syukran. Thank you. Dawud. Kalamun. أهلا وسهلا. أي خدمة. أريد خلما لو سمحت. تفضل الخلم. شكرا. Mashallah. Abdul Karim. Daftarun. أهلا وسهلا. أي خدمة. أريد دفترا لو سمحت. تفضل الدفتر. شكرا. Mashallah. Tafaddalil daftar. Take the notebook. Thank you. Abdul Amir. Mu'jamun. أهلا وسهلا. أي خدمة. أريد معجم. Oh, أريد معجما Yes. لو Uridu mu'jaman, ha? Law samahta. لو سمحت. Yes. تفضل المعجمة. Yes, mu'jama. Tafaddal mu'jama. شكرا. Syukran. Okay. Tafaddal mu'jama. Take the dictionary. Syukran. Thank you. Okay. Sanad na boss. Si Safatit Salya. Al-ana. At tadribut salit. Tabadal al-hiwari ma zamilika kama fil mital. Al-mithal, ano yung example natin? Kitabul qiraati. Next page, ha? Kitabul qiraati. Ginawa dito, sa mithal, example, tawan tatu, mada turidu. Sabi ng tatu, uridu kitabal qiraati. Then sabi ng tawan ulit sa tatu, hal turidu shay'an akhar? Then the tatu said, la wa shukran. Don't say la shukran, la wa shukran. No, thank you. That is the example. Now, buuin mo, Abdawud, ang Kitab al-Qawaidi. ماذا تريد؟ Mada turidu? أريد كتاب القواعد. Uridu Kitab al-Qawaidi. Translate? What do you want? I want the book of principle. Principle or rulings. Okay? Or I want the principle book or rulings book. هل تريد شيئا آخر؟ Translate? Do you want anything else? Yes. لا وشكرا. Yes, la wa shukran. Danan, tabakal baydi, Abdullah. Mada turidu. Uridu tabakal baydi. Hmm. Hal turidu shay'an akhar? Hmm. La wa shukran.
Yes, Hamir, ulbatul milhi, ulbatal milhi. ماذا تريد؟ أريد علبة الملح. Oh, uridu ulbata, not ulbati. أريد علبة الملح. Translate. I want a pack or Yes, pak, bottle can, yes. salt. Of salt, yes. هل تريد شيئا آخر؟ Yes. لا وشكرا. Yes, la wa shukran. And last, what's batal gada? Abdullah? Mada turidu? Uridu wajbatal gada. What's the muridu what's batal gada? Meal of the breakfast. Yes, I want the breakfast, ha? Hal turidu shay'an akhar? La wa shukran. Alhamdulillah. التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Here the example is samakan, dajajan, then may price. Anong price na nakasulat dito? Nakikita nyo, number 80 riyal. 80 reals, ha? Alam nyo na yung 80, ha? Ito yung tuldok, zero lang yan, ha? Okay, riyalan, 80 riyalan, ha? Okay. So, ganito ang ginawa niya. Bakit samakan, dajajan, uridu samakan, or samaka? Wamada turidina, oy, babae ang tinatanong, babae ang bumibili, ha? Okay. Uridu samaka, sabi ng babae sa natitinda. Then sabi ng tatu, kunwari itong estudyante pangalawang natitinda, wamada turidina aidan. Yung lalaki, wamada turidu aidan, babae, wamada turidina aidan. Uridu dajajan. O, ano pang gusto mo? Pangalawa, dajajan or dajaja. Uridu dajaja. Kanina, samaka. Now, dajaja. And then the seller said, al-matlubu tamanuna riyalan. Yun na yung price, yung nakita nyo. Tamanuna riyalan. Tapaddal, hadihi tamanuna riyalan. Now, you may try, Brother Khan, the number 1 picture, Suratul Ula. That's the guide. Uridu samakan kanina, but now, kiyaran, basalan, and the number 20 reals. Yes. Okay. Okay, brother. Uridu khiyaran. Uridu kiyaran or kiyara. Wamada turidina aidan. Oh, babae ka, kalmari, kung babae dito. Ako na ang nagbebenta. Wamada turidu aidan, turidina aidan? Uridu basalan. Uridu, Basalan. yes, al-matlubu, magkano? 20 lang nakalagay dito. Abu Ishrona. 20. 20. Isru, tama naman eh, di ba? Isruna riyalan. Ba't nagulat ka? Ah? Okay. So, al-matlubu, isruna riyalan, tapaddal, hadihi isruna riyalan. Abdullah. Uridu sukaran. Uridu sukaran. Wamada turidina aidan. Babae. Uridu shayan. Shayan. Al-matlubu, magkano Abdullah? Al-matlubu situna riyal. Yes, situna nakalagay dito, riyalan. Okay, tapaddal, hadihi situna riyalan. Abdul Karim. Baidan milhad. Uridu baydan. Yes, uridu baidan egg. Okay? Uridu baidan or baida. Wamada turidina aidan. Uridu milhan. Yes, al-matlubu magkano? Talatuna. Yes, al-matlubu talatuna riyalan. Hadihi talatuna riyalan. Pag mababayad ka, tapaddal. Hadihi talatuna riyalan. O riyal. Alhamdulillah. Lahman, Aruzan, Amir. أريد لحما. Wamada turidina aidan. أريد أرزا. Urzan. أرزا. Yes, they say also rice. Okay? Urzan. Alhamdulillah. And then, المطلوب magkano to? 70 ريال. Yes, 70 riyal ha? 70 riyal. Okay? Paano mo sasabihin na, Amir? Oh, kunin mo, tik. Ito 70 riyal. تفضل. Yes, tapaddal. هذه Hadihi sabauna riyalan. Yes, alhamdulillah. So now, here, ad-darsu tsalitu wal kamsuna, the 53 lesson.
Al-Wahdatu Tasi'a, 9th chapter. This at-tadribul khamis, this is a exercise number 5, ajri. The meaning of ajri, this ay amruna, make or perform. Gumawa. Make or perform. Perform what? Hiwaran. Make, perform, dialogue. Maazamili ka. O gagamitin to with your classmate, ba't hindi na ganon? Sarili mo na lang. Ikaw na rin ang, kunwaring bumibili, ikaw na rin na ang nagbebenta. Ikaw nang gagawa. Hindi kayo mag-usap kasi hindi naman kayo mas magkakatabing bahay. So, paano kayo magpa-practice? So, gagawa na lang kayo ng mismong inyong hiwar. Buyer and seller. Okay? Mazamili ka, hawlil surah. Hawlil meaning hawlun is concerning or about. About the picture. Concerning the picture. Hawlin surati meaning concerning or about the picture. Hawlul surati, okay? Hawlul surati. About or concerning the picture. Pwede rin according to the picture. Okay? Hawlus surati. Pag binasahin ito, hawlus surati. I repeat, ajri meaning perform or make. Make what? Hiwaran. Make a dialogue. Maazamili ka with your classmate. Ba't kayo na lang ang gagawa? Hawlus surati. Concerning, about, according to the picture. Okay? So the first picture, makikita nyo, nasa bookstore siya. Yung pangalawa, para siyang nasa department store ba ito? Yung isa, nasa kismun ng mga, what is kismun? Group damit. Section, di ba? Ng mga damit. So, kayo ang gagawa nito, at ito ay nasa hiwar lang. Pag binasa niyo yung harapan nating hiwar, makukuha niyo to. Okay? So, ito ay practicing ninyo. So, this is your assignment. These 3 pictures, gagawa kayo ng sarili ninyong hiwar or dialogue. Either na kayo na ang nagbebenta, kayo pa rin ang bumibili. Hindi na sa inyong kaklase. Okay? Did you get one now? Kuha niyo ka, brother. Alhamdulillah. So now we will stop here inshallah because kung i-continue ko ito, matatapos ito, mabibitin ito. So that's why sa susunod, dito tayo mag-uumpisa before I continue this hiwar. At sa susunod, inshallah, maaring tapos na ang chapter 9 na ito. Inshallah, okay? Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.